Entonces, bienvenida a toda la clica del chat. Hoy es un día especial porque el último segmentado que faltaba en Halo acaba de existir. Acaba de lanzarse el día de hoy. Halo 4, segmentado, 5 speedrunners, 8 niveles. Estaba esperando bastante este momento. Y pues nada, 4 años. 4 años esto lleva haciéndose. Entonces estoy muy emocionado. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vámonos a la escena que es justo aquí. Halo 4 Legendary hecho segmentado. Estamos listos, güey. Estamos listos. El tiempo final es de menos de 1 hora, eso estoy seguro. Pero como pueden ver, esto dura un poquito más, así que veamos qué pedo. This is Steve Downs, the voice of Master Chief. Ah, la voz del jefe. With an incoming transmission coming in hot for Zombie, Eggplant, Hark, Viper, Cup, Seclusive. Congratulations on completing Halo 4 in record time. Well done, Spartans. Now, stay strong, healthy, and focused, and enjoy the project. And most importantly, finish the fight. ¡Finish the fight, conche su madre! ¡Güey! El Master Chief, güey. Ay, güey. Estos sí son eventos de verdad. I'd like to welcome everyone to the official Halo 4 Done segmented project. El Halo 4 segmentado oficial. This project's been in work for a little bit of 4 years now. 4 años en trabajando en esto. And it's the final iteration of the project, and I'm so happy to be able to La announce to última muestra everyone de here este today. proyecto. My name is Zombie. I had a part Está of hablando 7 Zombie, levels in this project. I did a part of Dawn. Que Forerunner, participó en Infinity, los 7 niveles. Midnight. Ya está diciendo cuáles son. Ya saben, en la descripción está el enlace a todo esto. I'm also a speedrunner. I have the Halo 4 Easy World Record at the moment. Tiene el récord And I mundial en had a part fácil. at a lot of levels. I can't remember all of them, but yeah. Que básicamente participó en casi todos los niveles. O sea, un nivel lo hacen varias personas. Solo una parte de Composer. ¿Quién era? No escuché, no mames. Esperen. ¿Quién fue? Ah, Eggplant, güey. No le ubico la voz a Eggplant. Ok, Eggplant. Güey, no mames. I am Seclusive. Seclusive. Run Reach, but this game is fun too. Récord de Halo Reach, obviamente. Mi hijo, Seclusive. ¿Y qué hizo Requiem? I am Cup, and Cup. I did a Ahí está Cup. section on Forerunner. Forerunner. Que básicamente es lo que hizo ahí. I Forerunner. am Kid Trouble HR, or Trouble for short. Trouble? I helped with Forerunner. anda. I would have helped with Claimer, but Zombie didn't run. Oh, gente de toda la clica. And yeah, I have one special guest to announce. Invitado especial. The man, the El- myth, the legend. Pro-East Joker will be El joining us mismísimo today for the commentary. Pro-East Joker, güey, Many anda of you aquí. know him for his legendary Halo 4 speedruns. but Quién sabe, he will be Pro-East here Joker today. es otro güey de logro. Así que Hello, hi. I'm here. Yeah, I'm Pro-East Joker is what most people know by. I don't know why. These guys, they did all the work. I didn't do anything here. él nada más Let me viene be para dar very clear. apoyo I had emocional. no part in helping the project. They are just bringing me in because they're just giving pity to me. So I appreciate at least being a part of it in some small. I appreciate, and I'm going into this completely blind. These guys did all the work. Dice and I Joker have que está kept myself reaccionando in en vivo, the blind, so I have básicamente. no idea what this run is going to look like. So I am very excited to see how this goes, because Done Segmented was something that when we started Uy, está speedrunning muy and doing this legendario game, esto. we were like, nah, that's not gonna happen for a long time, because we had 2 runners when we started of this game, and then now we have a whole lot, so it's awesome. Pasaron awesome de to tener see. 12 I don't know, I speedrunners de did Halo 4 4 a todos speedruns los and que just están in ahora general at one involucrados. point, but I don't do it anymore. Joker tuvo el récord all these mundial. guys now. Básicamente Joker Yes, es la the first leyenda en project Halo when I 4. started, it was me and Corey. I'm sure you know him, Joker. Who? Yeah, Corey? Cory. Yeah, Corey. Yeah. Están hablando de Cory 1, 2, 3. Sorry, Me, him, 1, and 2, a 3, few 1, 2, 3, who? Yeah, Yes. the 1, 2, 3 guy. The 1, 2, 3. Oh, 1, 2, okay. 3. All right. Yeah. No, Yeah, it was me and him for a Miller, while, gente. Ese es and Cody. We had a few runs, but at the time we didn't have custom checkpoints, so segmenting was a bit harder than it was now. Básicamente segmentar ha sido un basically cambio custom completo checkpoints gracias to a make que it a lot salió en easier. Shout out PC to Halo de Burn. Master Chief Collection. Y pues gracias a for Burn, everything que he's Burn done, es el que se make encarga de the hacer segmented todo. project a whole lot La easier. parte de los we got more programas cuts in the para project than practicar y project. todo eso. Well, Just Yeah. to Si hay put it in segmento de Halo 5, perspective nunca lo about subí a just how YouTube, useful pero sí custom lo reaccionamos checkpoints en are. vivo.
for example, some parts on Requiem would just straight up probably would never happen. Entonces aquí están diciendo que gran parte de este proyecto es gracias a poder crear tus propios puntos de control para poder hacer esto de manera perfecta. Y pues básicamente todo lo que ha hecho Burn de sus programas para hackear y practicar speedruns es lo que nos está permitiendo ver esto. Y por lo que me dijeron, vamos a saber quién está haciendo cada cosa porque en la esquina inferior, izquierda o derecha, no estoy seguro, no recuerdo cuál, va a salir el nombre de quién está jugando. Just all the work that other people have done and able to get this set up, so it's awesome to see. Yeah, so with the custom checkpoints, I think we had a little over 500 segments. Más de 500 segmentos en todo el juego. We really try to optimize this. We try to get as perfect as we can. And if you don't know what a segment to run is, by the way, it's where we take básicamente son 500 puntos de control a lo largo del juego. The most impossible strats ever. Y vamos a ver un buen de locuras, gente. Para el quien esté viendo esto y no sepa qué es un segmentado, básicamente juegan de manera perfecta segmentos, editan todo para que parezca uno solo y se crea el speedrun perfecto de manera teórica de cómo sería la persona con la mejor suerte del mundo y la persona que sea la mejor jugando. Pero aquí son 7 combinadas. Y pues nada, probablemente tenga segmentado así el video de cuándo empieza el speedrun, porque creo que son como 10 minutos de plática aquí. Pero apenas van 5. I know the most that I've spent is like 7 hours on 400, but we have crazy tricks in every level, and I cannot wait to no sé dónde poner el micro, güey. Ahí está bien, ¿no? Según yo ahí se escucha chido. We're waking up, Chief. It's time to start. Yeah, I'm really excited because I haven't seen any, and like you said, I mean, all of the tricks when it comes to lo único que he visto de esto es 5 minutos del final que están muy cabrones y el tráiler. Si alguien quiere ver el tráiler, igual va a estar en la descripción del video. Por si antes de ver el video quieren ver el tráiler. Y yo quería la versión con comentario, porque siempre la versión con comentario es mejor, porque los mismos speedrunners nos dicen qué está pasando. And Ark worked on this level, and Zombie worked on this level. Oh, well, I saw both of them on. Yeah, and the loading screen. ¿Qué tal se escucha ahí el? The loading screen was just whoever did the level was gonna be hard out. Oh, if you wanted switches off, if you look in the bottom right during like some segments, it will switch off. Okay. With like which person that took the. Okay, ya debería de estar. ¿No? Ahí estamos bien. Perfecto. Empieza esto. Ahí andamos al 100. We had a discussion on which skip was faster, the Dawn skip. Estaban preguntando qué era lo más rápido, lo mejor. Y pues existe esta versión para brincarte down. What the hell? Es un pressure launch, hijo de su madre. So there is a... Güey, empezamos con todo, hijos de su madre. Mira esos slide jumps al aterrizar. Do you guys do this in like a normal run, like non? Güey, qué carajos. This is a good segue. Güey, es así como de... Oh, you skipped this. Y se están brincando la pinche secuencia asquerosa del Master Chief brincando, güey. Trepando. Te brincas esa pinche... Y ya están aquí. No Weinstein es otro youtuber que de Halo y hace trucos y así. Y se deja caer ahí mismo para aterrizar y salvar justo cuando va a caer, güey. Güey, este down skip está muy cabrón. Güey. Yeah, that took me a little bit. Con razón estaban diciendo, no sabíamos que era más rápido. Si esto, la nueva versión que descubrió Hark. Güey. Está muy cabrón. You need to land on a very thin piece of geometry, and then not only that, you have to hit a frame perfect spring jump, and even then it won't actually let you into the hole. Básicamente esto es tan preciso que debes de hacer un spring jump de manera perfecta en frame perfect para que salirte del mapa donde ellos se salieron. Because of the start. Ya acabó, güey, el primer nivel. ¿Cuánto fue? Being so stupid, and then the entire precise platforming. Otherwise, this trick is probably never going to be done. Primer nivel, mamo. For a very long time, let alone ever.
Yeah. Yeah, that was insanely fast for not. Miren, aquí I está think la this- descripción. This is the problem with done segmented runs, though, and trying to commentate over them. Menos They're too quick. de 2 minutos, Like, I can't menos de 3 ask minutos a lo questions and mucho. break down what I want. Mira, aquí By está. the way, the final En time este for Zon fue is Exclusive y Hark. ¿Ya vieron? Aquí es donde sale quién participó haciendo esto, güey. Okay, all right. You ready for the clean slide jumps? Yeah, I've been asked to explain slide jumps. Sí, Basically, estuvieron when you más learn a tiempos slope, metidos you en get la a little pinche bit of, tubo speed, criogénico and que when en el you're moving nivel, forward, güey. that speed gets added to your moving forward speed, and then you can jump to you know, just keep that speed. And you can also crouch. No se fue por el arma principal. ¿Ya vieron? Güey, están haciendo slide jumps. Les digo, slide jumps en Halo 4 es algo imposible. Bueno, no imposible, pero es muy cabrón hacer slide jumps. Empezaron a matarte el momento muchas veces. He flexes his muscles into your face. What else do you want? I love to see it. I do too. Basically, sprint isn't. El muscle rune. Whenever you jump and then cancel and Tiene otro slide jump. ¿Ven? A eso me refiero. Esa velocidad a la hora de brincar cuando aterrizas en una rampita no es normal. Es algo muy difícil de conseguir. Aunque parezca que no. Ahí fue un pequeño corte de que cambiaron el punto de control. Ah, y están explicando cómo funciona eso de que van corriendo y golpeando. Cada vez que tú corres, hay una barra de sprint como en Halo Reach, pero esa barra de sprint está oculta, o sea, es interna del juego. Entonces lo que haces es simplemente dejar de correr e inmediatamente se empieza a recuperar. Corres, se recupera, corres, y así. Por eso es que andan golpeando. Nibre is the one who did a lot of the testing for muscle running, probably 2 years after we'd actually done it, where he actually went in and started going through each weapon to see which weapon is the fastest to muscle run with. And being the Magnum does save about 1 second for every 3 punches or something that you do. O sea que es más rápido hacer esa madre del muscle running con la Magnum que con otra arma, güey. Ok, es de lo que uno se entera. I just want to point out as well, sometimes the vehicle sound will cut out. That's just due to the custom effect points. El vehicle swap. Cambiamos el lugar por el Ghost. ¡Oh, la verga! Oh, I'm sorry. ¡Ojo! ¡Güey! ¡Ah, valiéndole madre, güey! El pinche... El flip. This segment, güey, esto está muy cabrón, güey. Güey, ya van 4 puntos de control seguidos, güey. ¡Oh! ¡Su madre! Güey, güey, no mames. Güey, el elite con el cañón. My ghost could only take 1 conch shot, and 1 conch shot that missed, but still boosted. Esto lo hizo Exclusive, güey. Güey, el elite con el cañón de conmoción. Cuando disparó, sacó volando el ghost para que llegara arriba, güey. Oh yeah, el kickflip. Took 30 reverts to make him miss as well. Güey, eso sí estuvo cabrón. Mira cómo es. This is so. We're gonna get into the cutscene. Oh, entra en el cutscene y el ghost. The ghost despawn, so we'll just have ghost. Y con esto el ghost no desaparece, güey. El ghost es el que está en la cinemática, güey. Y así es como haces que el ghost no desaparezca durante la cinemática, güey. Y no existe el güey. ¿Ya vieron? Esto me recuerda a Halo 5. ¿Se acuerdan de Halo 5? Que así matábamos al... That weird exit where he bounces happens nearly every time. It's just a part of the glitch. Y después estacionó bien el bus para agarrarlo e irse directamente al otro lado, así como al carajo los enemigos. Vamos a activar los botones. Halo 5. So that began in Halo 5. They had it with the sword lunging, right? Or was 5 the first one? Yeah. So, by the way, the window you have here to get here and splatter all the dudes out of this door straight away is really tight. Esto tuvo que ser muy rápido para poder... ¡Oh! La puerta se cierra y lo empuja. I really like that pressure launch there. It's quite tiny, but it's very nice. La puerta se cierra. I just really want to give a huge shout out to Exclusive for being an absolute champ, because he had to redo the start 4 times. Grande. One of the big parts of these is all the enemies spawns are randomized each time as well. So how often did you have to restart? I was thinking at the beginning, just after the ghost run,
Oh, There's like, many times. Ojo, no, ¿qué pedo con ese Banshee? Actually had a concussion rifle and you didn't get hit by like a fuel rod or something. Oh, I think it was like. Güey, ese Banshee no sabía que. Güey, ¿qué pedo con ese Banshee? Le valió verga y se fue de nariz al piso. All of these segments took so long. This Kong setup is so like insanely fast, by the way. Agarró el Kong. Grunt like killed me so many times. Oh, ese Grunt con las plasmas. Y elimina. Legendary record again was learn how to do this. Justo. Perfectly. Y esto es lo que hacen en Halo 1, el Bull, básicamente. Esto es como lo de Halo 1, con la Banshee por afuera. Mira, ese Phantom se va a la vera. This is a new strat that I found for this project that ended up being easy enough to do in ILs, but it's a lot faster. O sea, básicamente, esto es lo que se whenever you get inside the structure up here, you have to wait for an elevator to come down and then go up, and the section's actually on a sleep timer in the script. However, that sleep timer is dependent on one thing, the elevator actually being loaded in. So if you hit all these triggers without the elevator being there, the sleep timer for the end level trigger to show up doesn't get there. So we can just fly to the end of the level here and it saves like 30 seconds. Básicamente está diciendo que la manera en cómo funciona es cargar el elevador para que cargue el final, güey. Si cargas el elevador, cargas el final del nivel. Oh my god, absolutely insane. Entonces por eso se salió y cargó esa parte y después voló al final del nivel cuando se cargó. O sea, 40 seconds. Básicamente. Mamó la misión, güey. Yes. Yeah. All this is done on Legendary. So yeah, yo no todavía ni acabaría la primera misión. I think I had to do the start of Forerunner like 9 different times to get like a good crawler set. Que tuvieron que hacer esta parte como unas 9 veces para que los crawlers se portaran bien. ¿Qué va a hacer con los crawlers? ¿Por qué? So coming up, sorry, this is very important. Coming up is button jump. No, pues no, we don't know no why it's called button jump. It's either because a guy named Tim Button found it, or because we jump on a button, but to this day we have no clue. Yeah, we jump off a button at the start of it. New Forerunner out coming up. Okay, slide jump. Ay, no, ese estuvo perro, güey. Ghost crouch jump, or sorry, ghost spring jump up to the rock over there, saves a good 4 seconds. Es un spring jump para llegar allá, güey. That's real clean. It's so hard. Estuvo muy perro. And then now we're going to the Se ve que apenas si llegas a la altura. For some reason. So welcome to Halo 4 door launches. So it should launch you farther, but it doesn't. But door launches, okay. Ahorra un poquito de tiempo eso probablemente. Right into a slide, yes. Yeah, right. No, this is really fantastic. ¿Y lo slide jump ahí? Several of these doors, at least on this level, entonces se van a hacer unos pequeños boost, empujones con la puerta. Se viene. Shout out to Eggplant for this route. It took me, I'm not even kidding, like 7 hours to get this done. But shout out to Eggplant for this route coming up. 7 horas para esto, gente. 7 horas para hacer esto, güey. Ok, slide jump. ¿Qué pedo? ¿Por qué? We lure this knight to where we backsmack him and get. Oh, no digas mamadas. ¿Salto granada? And now we just snipe. Ok, una. Dos. Güey. Digas mamadas, güey. O sea, mientras están subiendo, hacen lo de aventar las granadas a lo bestia, güey. Salva como 10 segundos, güey. 7 horas invertidas para salvar 7 segundos, güey. Está muy cabrón. No me la contés, ya sé, güey, ya sé, Fertex. Yeah. So that's why I had to wait for him to turn around so I can backsmack. O sea, tuvo que esperar a que el o sea, básicamente mucho tiempo de eso es que, aparte de hacerlo bien, es que el caballero te dropee la cantidad de granadas necesaria. Start getting to this button faster. So this is one of 2 pylons. We're starting off the first pylon now and making our way over to the second one. Brinca sobre esa chuche. No sabía que podías brincar sobre esa cosa. Climbing up that pylon saves like 1 frame. Que te ahorra como un frame. Ojo, Door, te empuja de la puerta. Hombre, está muy chido eso. 2 seconds over.
That one, about only, 2 seconds. maybe? yeah. It adds up over time. Preciosos segundos yeah, of salvados, course. I raza. love If you it. notice, if you notice the brightness change, 𝗦𝗢𝗙𝗚𝗏 just took over now, so he's doing the second pilot route. Yeah, so this is battle jump. Typically, this is Ok, the death aquí of se acuerdan lo full que hacemos. guns. Por la As you're derecha, dependent on not brincas getting en las shot by enemies piedras. to be able to make Yeah. this jump. Because Thankfully, when you Ok. get shot by enemies, Eso es muy similar a lo que hacemos your siempre. sprinting speed Pero lo que se viene está está locochón, creo. No estoy seguro. Did You you can guys? actually be sprinting slower than walking speed in this game. ¡Qué chucha! ¡Ah! Se trepó al carro y el carro lo movió lo avanzó un poco más a la posición correcta. Bueno, al ghost. It is half a second slower because there's a trigger that's right where you land on the rock that you do have to Ok. hit to progress the level. Yeah, you always Ahí si se dan cuenta, cuando se le acaba el turbo, empieza a avanzar en diagonal el vehículo. Es más rápido avanzar en diagonal. It really Great. is. That's the benefit of Segmented. All the theories get put to bed. Ok, se roban la Banshee directa. Like this second pilot route, we did it like 3 or 4 times. Ahí sí ha de costar trabajo de que no te tiren el pistolazo de plasma. The perfect one we can get. I spent like 2 hours doing this just to find out that mouse and keyboard was slower and 𝗦𝗏𝗡's second pilot on Banshee was faster than mine. So that was fun. But the driving Yeah. for the Banshee was So me. the mouse auto lowers basically. If you're looking straight up, it tries to adjust down, which you don't Okay, see esto- with the controller. So that loses time in the end. O sea, básicamente es más lento manejar la Banshee en Halo 4 con teclado y mouse que con control. Already, dude. We just started for him, man. And those pylons are based are Qué estupidez. 1 second cycles. So, I just want to say, even though I didn't do any segments on this level, there is a strat coming up that I had. ¿Otra vez la puerta? Well, I basically found it, but Another I kinda Oh, gave no, up ay, before I güey, could do it. tengo que empezar a hacer eso, güey. No, I wanna not the say- store launch. No, the door launch. ¿Para is qué good. sirve I'm tirar not- las I'm not granadas? gonna Las lie, granadas that's que kinda lanzó hace rato. Para que puedas avanzar tienes que destruir 3 núcleos. Sorry. Entonces las granadas las aventó justo donde están esos núcleos para que se destruyeran. Pero lo hizo mientras avanzaba al final. This shout's So the worst Ok. segment that we've had to do. ¿Qué pedo? I spent Oh, 7 no hours digas mamadas. By using like What? 5 geometry, Eso es un pressure we launch. What can just happened? pressure launch ourselves across the battle. How? O sea, Hold on, how? ok. Eso es muy... ¿Qué, mamá? Básicamente si te agachas dentro de eso, güey, hagan de cuenta que esta es la madre, ¿no? Y tú te metes aquí, güey. Pero porque estás agachado, entras, güey. Pero si te desagachas y brincas, güey, vas a salir volando a la chingada. Pinche fisting que me acabo de aventar, güey. Pero básicamente eso es lo que ocurre, güey. Eso es un pressure launch, güey. And it took a combined Muy 30 to educativo. 35 hours for Ya just sé. one pressure launch to be hit. Ay, I güey. spent 7, Zombie spent 5, Hark spent 5, 𝗦𝗏𝗡 spent like 30 minutes to an hour. Yeah, over the course of Yeah. like 3 days. No, I spent like 3 hours. Fueron But still, yeah, it was an de... obscene amount of Dijo time. 7, 5 y 5. So this is Casi the, unas 20 this is horas a pongan section ustedes that I've been en hacer working ese on pinche for brinco, over a güey. year now in an IL Entrar setting, agachado at y luego least, to saltar, try and efectivamente, basically güey. optimize this Y ahora se this viene section. esto, esta parte, This is, güey. Esta parte está bien cabrona. Porque todos recuerdan cómo se maneja, ¿no? Todos recordamos la ruta que se hace, güey. It just messed you up for no reason. Yeah, so normally you drive through the Y aquí es un... trenches. We're A gonna la do verga something lo a que little digan bit los different here. programadores, güey. We're gonna do a Modo trick Halo called 2, güey. Speedrun, where you drive across the cliffside and Y do te all vas these por toda la little orilla, ghost güey. parkours over here to try and get to a fake road which is out of bounds normally, and by simply just driving off of the fake road at the right ¿Y angle listo, with the güey? right inputs. Y básicamente al hacer eso, güey, Land back in bounds. te brincaste no que tanta pinche sección, güey. Really fast, Y aterrizas dentro del mapa más adelante, from that güey. hard of a fall. Didn't even take damage. Esto yo hago en el World Record. En el récord mundial está esta estrategia, gente. Yes, I have the Coop one. lo hizo. This His route record. is Ah, por cierto, Coop está aquí en el chat, que es el que hace este pedo, güey. Mono was the original person. Ahí se están notando los puntos de control y todo, pero con eso te brincas un buen tramo. I was the first to hit in an IL setting.
And then Quap, me, and a couple of others were optimizing that version, and then this version, and now it's IL viable to what you see here. Básicamente esta estrategia se creó para este proyecto, pero terminó siendo algo sencillo de replicar para hacerlo dentro de fuera de un segmentado y hacerlo dentro del récord mundial del nivel. Altos life hacks. No, la neta sí traía muchas ganas de ver esto. 8 minutos y 46 segundos. Forerunner was a ¿Y esta qué dice aquí, güey? Zombie, Hard. ¿Y qué chucha es eso? And this is Infinity. This is actually the What the heck was that symbols there? Ojo, miren los slide jumps, raza. I found a lot of slide jumps, güey. And el bunny hop. I refined a lot of this movement and slide jumps since I have a trick jumping background with the trick jumping community. So ahí está, Hark presumiendo, güey. Hand at doing this and el slide jump. I think the start is pretty clean. Güey, es muy clean eso, güey. This is the kind of stuff whenever someone needs me to break something at the studio, to test something out. They always come to me. They're like, "Hey, we're trying to see if this is broken. You mind trying it out?" I'm like, "Yeah, give me like 3 tries." 3 tries. All right. Coming up here is definitely something pretty broken. Ahorita contó algo gracioso Joker. Pero, vatos, yo ya no sé qué está pasando. Está moviéndose por afuera del mapa bien cabrón. All right. So here's a pressure launch. ¿Otro pressure launch? You load in the BSP around you and you get stuck in a tree and it launches you. Básicamente el pressure launch aquí no es como lo que les enseñé del fisting. You cannot do that pressure launch in the IL, but básicamente you can do this route in the IL. Te colocas en un lugar donde va a aparecer un árbol, activas la zona para que el árbol aparezca y cuando el árbol aparece te manda directito a la chingada y sales volando. Y Joker estaba hablando de que ahorita Joker trabaja en 343, ¿no? Entonces dice que cuando alguien en 343 quiere probar algo, le dicen a ese güey de, oye, ¿puedes checar si esto no sirve? ¿Puedes romper mi cosa? ¿Puedes romper mi programa? Mira, Zombie está haciendo esta parte es de Zombie, esta sección la está haciendo Zombie. Night Launch, Spring Jump y brinco, a la verga, güey. El caballero le pega, hace un Spring Jump y después hace un Crawler Jump para hacer todo ese brinquito tan loco, güey. Viene una sección donde sí hay que pelear. ¿Se dan cuenta cuántos puntos de control está haciendo? Mata enemigo y saca punto de control. Enemigo y punto de control, güey. Adivina quién no está desperdiciando balas, güey. How long did it take you to do this segment? This is the second version of it, and it took me about like 3-ish hours to do that whole como 3 horas. 3 horas en hacer esta pelea bien. Every time I got a garlic kill, I just made a checkpoint. Calla los bringos, no, llégale, güey. Yo no voy a callar a nadie. Ellos me están explicando todo lo que está ocurriendo y así yo se los puedo explicar. Si no te gusta, pues adiós. Esa granada. Güey, la granada combinada con el railgun, güey. Because there's just so much in Halo specifically. There's so much randomness that goes into a lot of it that you try to limit as much, but it's very difficult. So espera, aparecen los últimos 3. Viene el Watcher. Yeah, and especially with combat section, there's like a 3 tiros para el Watcher. Mata. Los aliados hacen el suficiente daño. Ok, y aquí el spawn kill directo. One railgun shot. It's what, like, let's go, güey. You no have to mames. throw a frag grenade in order to actually kill them. Is that done? Yeah. I mean, I did it. La tienen en fácil, habló el güey que no sabe. Sebas, rífate tantito, güey, ¿no? I mean, it saves like maybe half a second, if anything. It's just Parillo, faster. But usually the guys in the turrets do their job. Que ya llegó el alucín que cree que sabe de Halo, güey. Halo 4 right there. And now we're on to another big fight. Pero no mames, See if I güey. can explain all this real fast. Estuvo So then we muy got perro. The worst fight in all of Halo and Infinity. I hate this fight so much. Ok. When, like, Se muere. Anyway, so you can see that I'm gonna throw that. Ok, alcanzó a matarlo antes de que se teletransportara.
And now the Phantoms already spawned in. I didn't even get to talk about that. ¿Ya mató a los suficientes enemigos para que venga el Phantom? We're gonna start railgunning the Phantoms. We're gonna blow the big Creo guys. que mató al Gunner. No, espera. Va a destruir el Phantom. Va a destruir el Phantom, güey. Y esto fue una teoría que se empezó a hacer, güey. Se escondió en la caja para poder recuperar escudos, güey. Y granadas, güey. A la verga, güey. Ya muérete, pinche Phantom, güey. La torreta. Le quitó la torreta de Grant. Güey, ¿cómo no se muere a la verga, güey? Hijo, con la granada, güey. No mames. Ok, lo mató y apareció justo al lado de él. Eso es al azar, güey. Ese spawn es completamente al azar, güey. Güey. Chingado, That's crazy. Yeah. Okay. ¿Cuánto te tardaste en eso, güey? I assume this is something that, like, honestly, if you did it too fast, it might break too. So we had a little complication coming up here. On easy, prepare yourself. Okay. On easy, there's a pair of 2 ghosts that spawn pretty close to the beginning of the section. But as Qué brutal estuvo esa batalla, sí. Unfortunately, that ghost doesn't spawn, so puedes hacer, no, eso no se puede hacer tan fácil. Por eso es segmentado. Y ahora, ¿aquí qué hizo? No, ya sé qué va a pasar. Ya sé qué va a pasar. No, no. No. Oh my god. Tank launches were something that you do no on mames. We used to do it on. Y aterrizó el ghost. Reclaimer and stuff like that. That's so cool. Due to the higher refresh El rate Scorpion on Launch. PC, tank launches just the physics. No, güey. No puedes hacer eso, güey. Esto es ilegal a la verga. Took me a while. No mames, güey. This is so insane. This level is like so long casually. Scorpio, y no trae grade, güey. No trae grade. ¿Cómo vas a matar rápido a los hunters sin tu grade? Eso cómo se hace con suerte. Básicamente es un pressure launch. El tanque te aplasta y sales volando. This took me a while to grind for, and halfway during this fight, my audio's been cut out because I'm recording OBS. Oh, y alcanzó a robar el cañón verde. Recarga, mata al grunt. That's okay. They got our voices. Yeah, it comes back though. It comes back. It's just right after the. Y que se le arruinó el audio mientras estaban grabando. Este punto de control es. ¡Ojo! A ver, el punto de control es para brincarte el diálogo del capitán Andrew del río. Y básicamente lo que hizo fue atravesar la pared tipo anochecer. La puerta no existe y no se ha cargado la siguiente sección. O sea, ya preparó todo antes de que se active. Se activa la siguiente sección. This is so ridiculous. If anyone's tried this, you know. Y ahora, hay que destruir esa madre para que pueda continuar este pedo. We thought he was cheating. Y ahora, básicamente, esta parte ni ellos mismos creyeron que se logró hacer. Güey, ¿cómo es que no se muere, güey? Güey, tres tiros de plasma y no le dieron, güey. Güey, esto es ilegal, güey. No mames. Ok, aquí. No, otro tiro de. Güey. Oh my god. Oh, by the way, there were like 4 EMP shots and all of them missed. Güey, como 6 disparos de plasma. ¿Cuál 4? Fueron como 6 disparos de plasma, güey. ILs for a little while. I was trying to actually figure out a goose route to make it work, and I actually go up on the higher rails because I'm like, all right, this would still save time, but that's insane. So that was the original strat we had. Eso no se puede replicar ni de pedo, güey, ni de pedo, güey. We don't get how. What's funny though is what took the longest muy was cabrón, grunts in the elevator. I remember ok, granadas para destruir las antenas. That one grunt would not hit any shots. Right. 15 minutes. Destruyó las antenas. Like what I could tell happened is he had survived just long enough without getting hit by all those plasma pistols that I think he just started health recharge, and he was able to like reset his health just enough to keep him alive.
So that was the thing. Yo creo exactamente lo mismo. Básicamente, lo que dijo el Joker es lo mismo que estoy pensando. Básicamente recibía el daño máximo antes de morir, se le alcanzaba a regenerar la vida, pero justo antes de que se le empezara a regenerar el escudo, empezó a recibir daño de nuevo. Y así como unas 4 veces, güey. O sea, tal cual estos güeyes dijeron cuando Viper, porque fue Viper quien hizo esa parte del Mongoose, que cuando Viper les mostró esa sección, ni siquiera esos güeyes creían que en verdad lo había hecho el legendario, güey. Normally we stand still in the entire corner all the time, except Zombie over here kills every jackal and every grunt. Oh, the prediction missiles. El pinche Banshee está jodiendo. That you'll see at the end of the level. Okay. If you kill everything fast enough, like the Phantom fast enough, when every jackal and every grunt dies, the game checks, okay, are all the smaller enemies left alive? If all of them básicamente, si matas those guys drop out of the Phantom. Básicamente, a ver, espera. Básicamente, si matas a todos los jackals y todos los grunts de esta sección, puedes activar ese pinche... Puedes activar ese botón porque el juego piensa que ya no hay enemigos, güey. Y puedes activarlo del pinche secuencia del didacta en su huevo. Porque el juego dice, ah, huevo, no hay enemigos, pero no mames, güey. Ahorita le cayó una pinche lluvia de... Le cayó su lluvia de disparos de cañón de combustible. Just to get shot at more. No mames. 10 minutos y 55 segundos en Infinity, güey. Infinity, güey. Ah, no, ese no fue Infinity, ¿o sí? No, creo que sí fue Infinity, ¿no? No mames. Ay, ¿por qué espera? Porque solo hay que esperar. Hay que esperar a que acabe el nivel. Una vez suprimes el botón, solo es cuestión de esperar. Por si, sí, este nivel es el más aburrido de Halo 4. Y si quieres empezar a hacer speedrun, este es un buen lugar para empezar. Slidium. No fue el... ¿Le valió verga el elefant? ¿O qué es? ¿El mammoth? Creo que eso hace que vaya más rápido. Including this here right at the start, this mammoth. This saves 10 seconds, by the way. Son 10 minutos lo que te ahorra. In the olden days. Yeah. 2015, 16. Never knew. Yeah. We never knew until like we rediscovered it. Like. Básicamente, si tú te adelantas hasta ese punto, el vehículo va más rápido. Y por el simple hecho de que vaya rápido, te ahorras tiempo, obviamente. Pero que la gente se le olvidó que eso pasaba, güey. Y redescubrieron que se... O sea, volvieron a descubrir que eso era lo que pasaba, güey. Pero no es tan fácil. Básicamente no puede no salir tan sencillo. A ver, nada más por recordatorio a la gente que está viendo esto. Esto no es una sola persona jugando. Ok, ese es Slidium. Slidium combinado con el jetpack. Y me mata ese güey porque estorba. Son 5 güeyes distintos que jugaron las mejores secciones y unieron todo. Por un momento creí que iba a ser un Mammoth Launch. No, creo que eso sí es imposible, que sí te mata esa madre. Y no se fue por el lado derecho, ya se dieron cuenta. 343 website for MCC. It looks like there's some sections in there that makes it look se reventó like might be interested in trying to fix. Se reventó a la torreta del Great, mató al francotirador Jackal. Se acaba de reventar un Ghost. Wait, Ghost es nuevo pendejo a juego. I'm sure if the MCC team again, I could ask Libre. He's probably, you know, he works with that team. They're always working on stuff. Esta ya no la sabemos. Ya trae el Ghost y nos vamos. Fuga. So the thing is, we're on a big timer here because if I go too fast, like Blue Stand would be soft walking. So that's why, like, oh, I can take my time to kill his enemies. If I couldn't kill his enemies and I had to do one straight shot, oh my god, that second would be terrible. Y ahora aquí justo
Did you die to this termina setting? para seguir avanzando porque está dentro de un timer. No, it's usually if you know when to jump, it's consistent. Like we have a timer to go off. So, like, Ahora, ¿aquí va a ser un brinco? Ah, no. Go too fast, you know, we soft lock, unfortunately. O sea, básicamente aquí tuvo que esperar a que el juego cargara la siguiente sección, porque si no esperaba, básicamente no puedes terminar el nivel. Eggplant, you're the only one to do this in IL, right? Y ahora, ¿se acuerdan que yo cuando llegué a intentar esto, mi ghost desaparece? You can just look at this and just say, wow, that is very stupid. Yeah, I do the. Cuando tú haces esto, el ghost no desaparece. Or just full games and everything now. Yeah. I can't wait to grind this. The one shield method is basically everyone does that in full game, but Ajá. your generators is I El think truco Joker cuando was the first matas one a that un actually did solo- that in an IL setting. Cuando matas a un solo de esos escudos, puedes llevar el ghost del otro lado. Pero si destruyes a los tres, puedes llevarlo desde mucho antes y al final terminas salvando So, tiempo, Zombie, básicamente. do you want to That is talk about a nostalgia. section coming Es up más where rápido you que hacer kind la of strat just de un mess around? solo escudo. Oh, we mess around after. Porque Yeah, con el so escudo we're gonna destruyes, focus- llegas a la barrera, te bajas, haces la carga, regresas por el ghost. do an A jump here to get the higher. Oh, saludos al Josefa cuando intentó hacer este truco. I guess that's what you Ojo, cayó directo. But, ¿Y qué está anyway, pasando? You're on a timer here for a little bit because you know that area's gonna despawn. So we're just gonna get in the raid for fun. Might as well. O sea, básicamente esto es por diversión. Aquí no pierdes tiempo. Total. You have to wait pretty much. Ah, la clásica. Avoid a despawn here. Oh yeah, Joker. I haven't been totally truthful with you. ¿Qué estás haciendo? Creo que ya sé qué va a We don't get in the hacer. raid for fun. There's a reason. No, no es por diversión. Es lo mismo que con el tanque, güey. Es lo mismo que con el tanque, güey. Shoutouts. No digas mamadas, can't güey. believe- No one was gonna think about this pretty much, and my brain is usually extremely small. Ok, but y it rebota grew completo a la for 1 izquierda, second. a la And zona de donde están, Sorry, salen how los do you not francotiradores. That's what we're saying. Hit every trigger. Holy Hit the trigger. crap. Yeah. Básicamente, Hit every trigger, that's no solo voló, sino que activó todos los puntos por los cuales tenía que pasar para que el juego no se bloqueara. Already in the facility. Oh, Me and that launch is. Me and Hark were in VC. I was trying to figure out if there's any more strats for this level, and I was thinking, why don't we take the tank launch Yep. and do it with the Wraith? O sea, ¿por qué no agarramos un tank launch y hacemos un Realized you could get a great launch, launch? and then Well- Zombie just came out with Well, this he magic. thought to do the Wraith launch, and then I remembered something from this A ver, old están video, hablando Before esto. You Leap 3, that uses kind of the same technique. And I was like, you know what? Let me try it. And it worked. Básicamente, And ¿por qué the no strat hacemos lo coming del up tanque here, con el raid? It was revealed to me and Viper in a dream. Está hablando Hark. Infinity, I love this bit. like I was talking about how we're gonna do it. Este es Few el minutes. Blue Elevator Skip. Yeah, so the start of Infinity, we're gonna do it again. We're gonna get ourselves stuck inside the ground and then launch to the button. ¡Ojo! Oh, sick. Yeah. God, But too bad, that's it's so. on it. Oh. And you have to wait Eso es for it. lo mejor. O sea, That's how you know you're fast. a pesar de que no fue perfecto, digámoslo así, llegó justo antes de que llegó antes de que se activara el botón, güey. O sea que aunque hubiera llegado perfecto al botón, iba a tener que esperar a que el juego cargara el botón. Apparently, Hallie E hicieron exactamente lo mismo que en Infinity con el árbol que les dije, pero lo hicieron ahora con la pared o con Yeah. el piso. Aparece el piso con el Master Chief a mitad de él y el juego dice, Nela la verga, y te saca volando. Full game run or anything, because that's insane. It's way too precise and way too random to be able to do reliably. It's one Güey, está muy cabrón. That was one of my favorite segments in the project for sure. I didn't even hit it. Oh, was it you? Yeah, how me, am I me taking- and Un Zombie Slidium? both worked on it for a while, though. Que Hark y Zombie fueron los que estuvieron trabajando en esa parte, güey. Couple hours, couple days, couple months. Ok, todo es difícil, güey. Todo esto que estamos viendo está muy cabrón. Yeah, we did the line. Let's go. Okay. So yeah, this is. I forgot what it's called. It's a room. So I'm Enemy gonna fire. room. Yeah, I'm Just gonna call fire. this the room after the cutscene with the library. Ok. I'm gonna fire rockets on purpose to try to make that knight disappear, just so I can set up. Está intentando manipular al caballero para que el caballero se coloque ahí, le dé su putazo y es caballero boost, ¿no? Un knife launch o damage boost Also health. y llega ahí. Alright.
Helped us. So, Okay. this coming up was one of my first segments for the project. I think this was like the second segment I ever did Que for the este es project. lo segundo segmento que hizo Hark. A ver, vamos a ver qué hace. Supongo que va a usar el tanque, güey. It'll just speak for itself. It's it was in cool. the trailer. Estaba en el Shout out to trailer. Sliding Ghost. Que al par- Shout out to SG. es Sliding Ghost, gente. Good old SG. I miss Ese, that boy. extraño a ese güey también yo. Ese güey era muy buen pedo. Yes. El tanque, le das la vuelta y Wow, that's so good. Oh, ¡Oh! Y arriba de, sobre la barrera, güey. That's insane. It gets, Wow, y nice. aterriza. Being in VC with Hark and Zombie. Aterriza directo en el arma, güey. that was All just such a collectively good evolved redirect. into cavemen when Qué we buen all rebote, became güey. monkeys again. We used to, again, we theorized about doing that forever. Que Like, that básicamente was, like, esta one fue of the una early teoría. strats is you would flip the tank over, Flipear and el then you would get tanque. underneath it, flip Que it te on top of empuje. yourself, and then you would launch straight up and onto an invisible berry, and you would just float to the end. And we're So like, well, Joker. if you can direct this, you could get all the way around. And it was just like IL strat only, something that we had tried for so long. And then MCC came out and it became nearly impossible, but clearly not anymore. Yeah, So, yeah, Joker, that's, would you believe me if I said the final time for Reclaimer is 8 minutes and 53 seconds? 8 minutos con 53 segundos. Yeah, Oh no. yeah, that beats No, the no, no, easy no, IO no. record by over a like, minute. over a minute. Más de un Yes. minuto contra el On a récord mission where mundial, you have to güey. go slow, so you don't suffer. Yeah. I think, yeah, my old, I like, optimized lines and stuff. For Se dieron that cuenta IO que aprendió to las try and get coordenadas. optimized, and So- just all these launches, just we save over a minute. ¿Qué onda, So when Misha? Halo Infinite came out, there was a strat where you could fly a pelican. That has since been patched because 343 doesn't like fun. But in Halo Infinite, there's a strat where you can fly the pelican diagonally, and I came up with the idea to try to port that back to Halo 4, and it worked. So Yeah, this so this- flying right here is over 20 seconds faster. Que es than 20 flying in segundos straight más line. rápido volar el Pelican en diagonal, gente. Es más rápido volar el Pelican en 20 segundos más rápido hacer esto en You can only do this on a controller. Really? y que solo funciona con I was control. about to say, like, I assume Es it's una mouse mamada. and keyboard because, like, I know Halo Reach and stuff does mouse and keyboard. Por ejemplo, Halo Reach Just, like, solo se the puede way that the volar movement rápido is con el seems to add Pelican together en teclado y diagonally mouse that you en can't do on diagonal. a controller. Pero en control sí. But, En control, wow, esto es exclusivo de control. No. Yeah, we're done. Para eso I prendió had las no idea coordenadas, how that para saber si estaba volando Yeah, en la it's- diagonal correcta. Like your thumbstick has to It's be like based off circular dead zones It's or something like that. It's very weird. Alright, and then No shout out shit. to my boy SG again. Saludos a Sliding for, Ghost otra this vez, one coming up that porque él fue el que That zombie won't ever It's show now up. Descubrió available, este, mira. but it's Este sabemos de qué va, Shout out to SG. pero este es el volador directo al This used elevador. to be the genre level. Yeah, he's Yeah. Sliding Ghost fue un gran We speedrunner tried y so descubrió long again. muchos This trucos. was OG Halo 4 speed. Pero ahora está running. We retirado. tried so long trying to get that. Well, we first off had to Y era do muy the bueno one el very vato. differently. And then we slowly workshopped away, and I was the one that came up with the way to do Y it directo so al that final. you didn't have to like go the whole out of bounds and despawn the invisible ceiling and go Los de straight PC across. perdiendo 20 segundos. And that was Ojo, y it was a whole ahorrando thing, and then, tiempo con el then it Banshee. became, okay, now you need the launch that gets you directly into the lift. So crazy. Y aquí dime que se pueden brincar esto. This is the only one that we were like, man, if there was a way to get out of bounds early, get out of this room early somehow. so You can't. Ah, al you can't parecer go no se up. we puede. found a way in co-op. with- Zombie, you're so immature, Oh, this is dude. O sea, I did solo se see puede en a- cooperativo, gente. Every time I got a shutdown record, he would like, "Why didn't you draw boobs on the wall?" I'm like, "I'm sorry." HL I'll the do it next goat. time." Disfruten la vista, Sorry, I'll gente. do it next time. But yeah, that Man. that's. ¿De cuánto tiempo es el récord? Promise Ah, me la you're misión gonna- anterior no estoy seguro de But cuánto yeah, it era. is Yeah, possible to slip out of the glass in co-op, which is actually a funny spawn priority way to do it, and it saves a couple of seconds. We're still This This is learning a how to do level it. that Yeah. The final Pretty time much for is the shutdown is 3 minutes and 25 seconds. Cambia tu nombre o Yeah, te lo van a they say banear. this Pues is a que lo level that's baneen. very much No me optimized on importa the que me AI, baneen de so TikTok, there's not that honestamente. much We of a- were scrapping from seconds at 4:16. Now it's a Yeah. full minute faster. ¿Cómo se llama el video? That's Halo insane. 4 segmentado. No. Así de grandes, güey, sí. We tried, man. We tried. Yeah, it's Much like of you that is have- from the diagonal.
Yeah. Much of that's from the diagonal, but now like the SG's God Launch is now like an IL staple that if you want a good time, you have to do it to get on like top 10 on the leaderboard. Ok, aquí sí, vimos en el tráiler un pinche I didn't quite believe the speed you got here, so. Shout to Salto granada al Phantom, correcto. Yeah, good stuff. Oh, pressure launch con el That speed is so con la insane. chingadera del techo, Monster is the legend. I'm gonna try to explain this clear for a little bit. On legendary hunters have more health, obviously. So what I gotta do is kind of do the easy route. So what you're gonna see me do is I'm gonna damage this hunter enough, but not finish him off. The Marines will finish him off. Básicamente le hizo suficiente daño al Hunter para dejarlo débil para los aliados. Y los aliados, básicamente los Hunters se murieron al mismo tiempo. Los dos Hunters. It's clean. Yeah. Eso estuvo muy bueno. Básicamente cuando juegas en otra dificultad que no sea legendario, si haces eso, el primer Hunter se muere. Pero aquí en legendario tienes que esperar a que tus aliados sean quien lo maten. To the game, and with acrophobia, it lets you fly around, and you know, we just decided to fuck around, you know, just started looking for trigger volumes out in the middle of nowhere, and gracias a acrofobia empezaron a descubrir ciertas cosas. So let's if you blink, I can't stress this enough. If you blink, you're gonna miss this launch. This whole launch that we do itself, like, I'm not gonna say where it puts you, but the whole launch itself is, I think, 30 frames long. Que no vean. You don't blink. You're gonna miss it. El que parpadee pierde gente. We're gonna thruster into this corner at a specific time to spawn this next area in faster, about 3 seconds faster. Okay. It overlaps the dialogue and se coloca justo en esas coordenadas que estamos viendo en pantalla. Espera. Espera. And we're in second airlock. Y... ¡Oh, la madre! ¿Ya vieron hasta dónde está? ¿Vieron todo lo que se brincó? Well, that's why you guys. I mean, this is something that once again, having it on PC and stuff or wherever, it helps a lot. Is you have the coordinates that you can pull up, you know, able to get. Y así es como se hace eso de ahí. Oh, that was sick. That was cool. Y cuando activas el botón te teletransporta de nuevo adentro de esa cápsula, güey. Trigger is in the middle of the room that spawns in the elites. If you weave past that and hit the button from out of bounds, you teleport back in, and you don't have to wait for dialogue to then press the button. You push the button and you don't have to kill the elites till after. Básicamente oprimes el botón antes de que los elites aparezcan al hacer eso. Esa parte sí la he visto cuando, según yo ya la había visto en algún récord. No estoy seguro. Pero... Yeah, that launch saves like 35 seconds. 35 segundos es lo que te ahorras. Y mira, no jodas. Wow. Oh my goodness. Güey, esto estuvo muy loco también. Pinches 20,000 enemigos ahí. And here's the one segment I did for this project, and oh my god, is this part of the level an absolute nightmare to segment. You were always really clean at this fight though, so I'm no surprised that you were clean. Okay, es una pelea buena. The quota for how this works is you need 2 or more enemies left alive, and then you need to not get shot at while your shields are recharging. So basically, the game has to deem you safe. But then this wave skit has been sort of a meme in the community. Aquí hay una. Like, te puedes brincar una oleada. By me in 2020. Hace 3 años se descubrió esto. Solo. And it's now used in ILs, but this version is so much faster and so much more random and hard. Básicamente el juego debe de pensar que estás seguro para que se brinque la oleada. Todo tiene que estar muerto. Y tienes que... ¿Qué chingados? So the game gets confused as all shit, and then it's just like, okay, everything's dead on the map. We're gonna spawn the Banshees early. Básicamente estas Banshees aparecen de último momento porque por alguna razón el juego se apendeja. Mira, una doble Banshee con un solo rayo láser del Spartan. Eso es súper. Básicamente... Si tienes un punto de control al mismo tiempo que el mapa se carga, te brincas eso. Y básicamente por... Lo que están diciendo es que no se ha cargado, que el final del juego no se ha cargado o las puertas no se han cargado de manera correcta por el pinche super launch que se hizo al principio.
Entonces lo que van a hacer es entrar con el Banshee por desde afuera del mapa. Quiero There's a pensar. door right. Yeah, it's the Oni door. And that door there is just void space. Aquí hay que esperar un poco. You're so Living Hasta que through the- aquí es cuestión de esperar el just, momento As correcto. you can imagine, just rough. Yeah, it was a bit rough. On this episode of How the Actual Hell Is He Alive? Se mamó el exclusive. segment. Now it's this segment. It's like this whole run. O sea, básicamente las puertas aquí no cargaron bien y se teletransportó adentro. O sea, es así como de, mira, si la puerta no sirve, me meto desde afuera del mapa. Joker. Disculpe, ¿usted esta explicación se subirá a YouTube? Sí. I grinded so hard. Casi no entiendo nada. Güey, gran parte de esto me lo está explicando las pláticas de estos vatos. Y yo se lo estoy intentando explicar. Aquí ya nada más es cuestión de esperar. Yo sí tenía muchas ganas de ver con los comentarios originales. Siempre verlo con los comentarios es Easy is 804, and Legendary Segmented, the final time is 7:33. 7 minutos con 33 segundos este nivel. 7 minutos, gente. I don't think I've watched Y de esta parte de este final, solo tienes que esperar a oprimir ese botón y tienes que esperar como 1 o 2 minutos. Se te pierde nada más esperando. Pero, sí, les decía, siempre los proyectos segmentados me gusta verlos con los comentarios de los jugadores. Porque te explican un chingo de cosas y te cuentan qué tan difícil fue hacer ciertas secciones que tú dirías, pues tal vez no estuvo tan pelado, ¿no? Top time. I've been out of the loop for too long. Ay, This is güey. what happens. We Top tried. runners hit like 930s now on Legendary, and for me now with all these little optimizations that I've now put in, Y todavía no acaba, my güey. average is around like La gran... 855. Donde pierdes más tiempo es en este tipo de lugares que no puedes hacer gold, nada más que eggplant? esperar. My full game gold's in 848. That is insane. Ugh. Incredible. It's like I've been saying for the last year or so, pressure launches are the future of Halo 4. Yes. Pressure launches are the future. Ya llegamos a of this Midnight, game, gente. Ya es el último nivel del breaking juego. it even further. Ya es el último nivel del juego. Midnight. Viper was the one who Viper, did the ahí dice starting abajo a la session derecha. for this. Unfortunately, Viper. he isn't here for commentary. Viper no está en la llamada I comentando. issues to get ahead of too, so. Que tuvo ahí unos pedillos, ¿no? De la vida real que hacer. Tuvo que atender unos asuntillos personales. Yeah, this is one Pero of those areas esta that this is one ya of no the sabemos el inicio. older tricks that have been known. Es uno de los There's a trucos lot más of viejos it, del so, juego. like, good to see some of the original strats still be in, but like the optimization for this is insane. I Pero still que don't toca know ver how la to do this optimización optimization. de I'm esto, gonna learn gente. today, it looks like. A ver, Yeah. ahí activa la Yeah, zona that's de what carga. happens, you know, we just get too big for our britches. We go work for 3 for 3, and then I don't know how to play Halo anymore. So it's part of the El requirement. You Joker, have to güey. be bad at Halo all of a sudden. Y le quitaron la I also wanna point música. out for Midnight Según yo, se Legendary, pierde el audio Midnight cuando te sales del Legendary, mapa. In full game runs, you No, pero sí le quitaron la música por el copyright. Sí, es cierto, güey. No me había percatado, güey. It's hell. Tienes razón, How yo. many, It's what's been on my timer Le quitaron since la música forever. It's por just el the copyright literal porque name of this is hell. el motherfucker que hizo la How música de many, Halo 4 sí tiene 114 bien have you lost copyrighteado to this YouTube. Se me olvidó. About 7. Oh Yeah, my I've god, seen it no live. way. Dude, I've seen it Gracias, live. gracias This is por no how poner la awful música de games esta die. madre. Yeah, Midnight Like, it really is. the worst level. I still think. Ok, aquí and es esta I zona will de carga. claim that I still think I have the worst run loss, any full game world record run loss of anyone in Halo happened? 4. Still. Hay que monetizar On this en level, efecto. I had the final area. It would have been the first sub 135. I want to say 134, maybe. It was the first one, and it was huge. Like it was like a two. I was like ahead by 2 minutes or something. It was insane. I had killed every single night at the Ok, very esta end. parte no sé And qué the pedo. final night dropped a nade that killed me right at the end. So every single enemy had died in the game. I literally didn't have to do anything else. And it set me back 2 towers. So all those flying Okay. sections here, we have hit loads from out of bounds, and now this route here is very much different from what you Esto es muy normally distinto a lo expect que por people lo to be general se doing hace. in runs. Yeah. So this is very like a segmented tier route. Like he hit that checkpoint
so far away from where you normally hit the checkpoint. I'm surprised he actually got the hit. But yeah, this. No estoy entendiendo cuál fue la ruta que tomó. If you compare it to a normal full game, it looks relatively similar, but like the amount of time save is quite significant on something like this. Y sí se ahorró un buen tiempo con esa ruta alterada. So, like a good flying split, for instance, when Joker ran was like sub 3. That flying split's a 2:49. Jeez. 2 minutos 49 segundos ese inicio. Ay, güey, qué pedo con eso. Creí que iba a explotar esa madre, pero no, creo que nada más me empujó. No mames, creí que eso explotaba, güey. This was I apologize. This was my fault that y'all have to do this in ILs a lot. There's a way now to make this a little safer, but it used to be like we used to have a way to kill every enemy in the section to make it safe to go through. And el Joker hablando, güey. Never actually get records because I'm not good. I just banked on complete luck. So I just started doing midnight runs where I just ran for it and just prayed. El Joker diciendo, antes matábamos a todos, güey. Pero pues yo empecé a ignorar a los enemigos y correr, güey. Perdonen por ese strat, básicamente. Porque dijo, soy malo peleando, pero soy bueno teniendo suerte, así que a la verga. Empecé a intentar solo correr, güey, a ver si sobrevivía. Por su culpa de ese güey se hacen esas mamadas. Ok, las granadas de pulso se matan a todos los crawlers. Ok, ese último crawler no cuenta para este teleport. Solo debes de matar. Con que quede uno vivo, el portal se abre. Ah, no, que no es timer, no es que quede uno. Ok, es un timer. Ojo, se viene el arma por excelencia de esta pinche run. Granadas de plasma. Yes. ¡Ojo! Y ojito. Cambiaron a la carabina. ¿Por qué agarraron carabina, güey? Me and Nick and Eli and a lot of people, Nibre and SJ and everyone, we spent so long testing the box launches on this mission, just trying to find. ¿Se va directo a la puerta? Recuerden que cuando tienes el martillo, no te detienen los enemigos al disparar. 3 enemigos. Aquí es cuando yo empecé a ver esto. Se mata el caballero. Se mata Watcher. La carabina es el arma que más munición tiene y que puede dar headshots. Por eso traen la carabina. Pero watchense esa caja. Hay que esperar. Vuela con la caja y ahora sí a matar a los enemigos. Como pueden ver ahí dice Custom Checkpoint. No sé si yo conté eso, pero yo le dije a Burn que si podía hacer que cuando alguien activara un punto de control dijera Custom Checkpoint, para evitar gente que intentara hacer trampa dándose puntos de control directos. Y ojo, gracias por esa sub al Arti Sebas y al Mario Lascano. ¿Cómo no? A toda la liga que está soltando esas subs, güey. Gracias. Son 10 meses del Mario Lascano y seguidos, güey. Y del Arti Sebas 11, güey. Vieron ese box launch. No estuvo tan potente, pero le ayuda a regresar bien. Y justo para activar el... Y esto está enfermo, güey. Granada con box launch para entrar al portal. Pero ya utilizó su granada, utilizó su última granada de fragmentación. Y si recuerdan el speedrun, yo siempre mantengo las granadas de fragmentación para los brincos en las torres finales. Entonces, ¿qué se viene? No sé si se acuerdan también cuando jugué Halo 4 en legendario con todas las calaveras, tuve un problema de que ya no podía hacer saltos granada. At all? It's the super long, I don't think any of you would remember. It was something that happened in one of my runs a long time ago. And we had a video of it, and then it got corrupted, so we don't have it. I have a video of it. Do you? It happened to me. It happened to me when I was helping people get achievements of all sides, right? And
It seems it doesn't save time over that box launch because you're still waiting for the button. But it does instantly teleport you, and we don't understand why it happens. Estaban hablando de una posible strat, pero que no ahorra tiempo. Porque como estás dentro de un timer, no importa si llegas en 7 segundos o en 3, tienes que esperar a que se cumplan 8. Oh my goodness, just teleporting up to them. I gotta see that because I don't know what that is. I'm too zoomer. I'll send it to you. Y ahora se vienen las torres. En estas torres hay que matar a todos los enemigos, ¿no? Bueno, mejor dicho, a los enemigos de la parte de arriba. Y esa fue... ¿Viene? Spring Jump para llegar ahí, ¿ok? Es un salto muy difícil de hacer, gente. Yo lo he intentado. Y sin vida se está cluchando a todos los enemigos. Y ya no tiene munición. Y en lugar de recargar, cambias al supresor para no tener que perder tiempo recargando la carabina. La carabina, como carga tantas balas, puede hacer esa ráfaga. O sea, puedes matar a más enemigos sin tener que recargar. Que si usaras un rifle de luz o una Magnum. O un VR, que no hay. Spring Jump. Ahí ese es un pequeño Spring Jump para llegar. Y aquí viene un slide jump para caer en el impulsor. ¿Se viene la que sigue? Grenades. Brinco, te agachas, spring jump y a matar. ¿Se acuerdan cuando estaba haciendo lo de matar a 1000 caballeros? Es básicamente lo mismo. Matas esos dos, con ese disparo matas a ese y al segundo que se teletransporta. Pero después este que está aquí, golpe en la espalda. Golpe en la espalda. Y ese hay que agarrarlo a mazazos para que valga madre. Le roba la munición y listo. I didn't like any of those backsmacks. That's not a... I'm sorry. I try to make them as sketchy as possible for you. We know how you like it. Yeah. It's amazing. The amount of, y pues toca la cinemática. That Knights have. Oh no, el rayo láser, güey. Saludos a Catán. Funniest trick of all time is coming up. It wouldn't be Halo 4 without an indie trick, would it? Pero se viene el truco del final, güey. Hay que matar al didacta, se llama el güey. Por cierto, Sebas, gracias por esa sub, güey. Al Fertex, ¿eh? Por ahí vivo. Aquí tienes que matar a todos los caballeros para que se active el portal, ¿no? El elevador y todo. O tienes al caballero más potente de todos, te paras en él, te pega y vuelas. Y literalmente el puente de luz no está cargado, pero su hitbox existe, güey. Entonces, el puente de luz no existe, pero su colisión existe. Y así es como puedes básicamente flotar en la secuencia final, güey. Y todo está ocurriendo como si el piso existiera. It's not because se le olvidó el he didn't believe that there was a floor anymore. So that's what happened. You also did press RT. No mames. Y ese fue el truco final. I know they fixed it now. Grande Halo 4, güey. Grande Halo 4, güey. Non-speedrunners. I had a buddy who failed it like 8 times in a row. Y sin puente, güey. Didn't understand it. Se acordó de la gravedad del didacta, sí. Yeah, I think this took me like 10 tries in my first Halo 4 playthrough. Fue así, fue como cuando el coyote del correcaminos, ¿no? Que se empieza a pisar y se da cuenta que no existe el piso. Dejó de creer. No, man. Okay, the final time for Midnight is 11:33. 11 minutos 33 segundos en Midnight. The final time of the project. Y todo el speedrun completo fue de 59 minutos con 46 segundos. Menos de una hora. What that means is arguably if a human played super perfectly with all the right RNG,
Güey, Halo 4 en menos de una hora. Si tienes la mayor suerte del mundo y eres el mejor jugador en la historia existente.